आज के दिन पर सुजोग मिलछि मु पूरा स्कूल टाको देखुछि ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି ଯୋଉମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗଳ ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ଇଂଲିଶ କରୁଛି ସମସ୍ତେ କୋଉ କୋଉ ଗୀତରେ ନାଚେ କହିଦଉଛି ହେଲା କିଏ ନାଚିବ ଆମ ଜାଗା ଏଇ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୀତ ନାଚିବ କିଏ ଗୀତ ନାଚିବ କିଏ ନାଚିବ କୋଉ ନାମ କଣ କହିଲା ମୁଁ ନାଚିବି ଧା ଦେଇ 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 କୋଇ ନା ବନ୍ଦ କର ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ର ଭଉଣୀ 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 ଲାଗ ଗାଇସ୍ ମୋ ନାଚଟା ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାଇଡ୍ କି ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ହେଲା ତମ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ मुखमंडलटा देखिए राधा अच्छे तो कृष्ण भीतर अच्छा रेडी होछन हला जो छांगर ने पुओ छांगर बेसी सज एडा जी साब्यस्त होय गला एक्चुअली गाइस असली देखि छ एई बेसले वो चूड़ी जे तो ढिला हो जे एडा गौरी बेसलेट गाइस मिटी के रूप केमति लागे छ कमेंट माध्यम रे छड़े देबे लाइक भी कर देबे मोर ठार में बेसी यस आ सांग जे नाची आसे खुशी में हमको खाई डिबेट टाइम दे डिबेट दे चलू हां दे साइलेनी देखिए कौन छ देखले पांच तो गाइस मोर वीडियो आपण लॉन्ग वीडियो को देखिए हैला एबर नहीं तो वीडियो देख जे मुझे कर दे